अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई टेबलेट एटोपर 50 मिलीग्राम के बारे में जानते हैं कि ये किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं और इस मेडिसिन को खाने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा किस हालत में इसको नहीं खाना चाहिए और इसको खाने का सही तरीका क्या है। तो वीडियो आखिर तक ये देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। एटोपर 50 मिलीग्राम टेबलेट आपको नज़र आ रहे हैं। इस पैकेट में 10 टेबलेट होते हैं। हाई क्यों कंपनी इस टेबलेट को मैन्युफैक्चर करती हैं। बहुत ज़बरदस्त टेबलेट है, अच्छी मेडिसिन है। इसकी कीमत इतनी महंगी नहीं है, पाकिस्तानी रुपए 225 रुपये इसकी कीमत है। अगर इसकी कंपोजिशन के बारे में हम बात करें तो कौन सी इसमें फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें एटोप्रेट हाइड्रोक्लोराइड इस्तेमाल हुई हैं। एटोप्रेट हाइड्रोक्लोराइड, एटोपर इसका नाम है, ब्रांड नेम, और एटोप्राइड हाइड्रोक्लोराइड ये इसकी साल्ट है, एटोप्रेट हाइड्रोक्लोराइड। तो ये बेसिकली कौन सा काम करता है, इसका काम क्या है, ये जानना ज़रूरी है। एटोपर जो एटोप्रेट हाइड्रोक्लोराइड पर मुश्तमिल हैं, ये पेट और आंतों में खुराक की नकल व हरकत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मेन काम क्या है? मेन काम यह है कि ये आंतों में जो खुराक की नकल को हरकत हुई कम होती है या उसमें रुकावट होती है, खुराक जम जाता है आंतों में या पेट में, तो उसकी जो मोटिलिटी डिसऑर्डर है उसको बढ़ाने के लिए ये टेबलेट इस्तेमाल होती हैं। ये बेसिक काम है इसका। इसके अलावा और भी तकलीफ़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैदे में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में, पेट में दर्द, भूख में कमी, सीने की जलन, मतली के वगैरह के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता है। पेट में दर्द तब होता है जब आंतों में रुकावट होती हैं, तो ये पेट के दर्द के लिए तकलीफ़ देह मरहला होता है। इसलिए ये मेडिसन, एटोप्रेट मेडिसन, पेट के दर्द के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब आंतड़ियों में खुराक जम जाता है तो उसकी हरकत को बढ़ाने के लिए आप इसको ले सकते हैं, तो पेट का दर्द इससे फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद भूख में कमी तब होती है जब आपका मैदा सही काम नहीं करता हो, यानी डाइजेशन सिस्टम आपका सही ना हो, आप खाना खाते हो, वो खाना हज़म नहीं होता है, तो किधर से आपको भूख लग जाएगी। इसलिए भूख जिसको नहीं लगता है उसको भी ये टेबलेट इस्तेमाल करना मुफीद है। सीने की जलन, जिसको हम हार्ट बर्न भी कहते हैं, ये जब हम खाना खाते हैं, ये मैदे में तेज़ाब जो है ना, एक्स्ट्रा तेज़ाब बनता है, वो इसोफेगस जो हमारे खुराक की नाली है उस में ऊपर आ जाता है। वो एसिड जो ज़्यादा एसिड बनता है, तो उसकी वजह से हमको महसूस होता है सीने में जलन और दर्द महसूस होता है, जलन स्वेलन महसूस होता है, बहुत तकलीफ़ देह मरहला होता है। उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मतली के वगैरह के लिए भी तजवीज़ करते हैं, इलाज इससे हो सकता है, जो कि मैदे की रिफ्लेक्स बीमारी, फंक्शनल डिस्पीजिया और दीगर पेट में मूवमेंट डिसऑर्डर से वाबस्ता होते हैं। एटोप्रेट 50 मिलीग्राम इन मरीज़ों को राहत फराहम करता है जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स बीमारी यानी GERD गर्ड में मुब्तला होते हैं, और सीने में जलन, पेट में बेचैनी जैसे अलामात को महसूस करते हैं। तो ऐसे हालात में एटोप्रेट की गोलियां इंतहाई मुफीद हैं।
اس کے علاوہ یہ ایسے حالات کا بھی علاج کرتا ہے جو پیٹ میں خوراک جم جاتا ہے، یعنی ہرا خوراک ہم کھاتے ہیں وہ خوراک صحیح طریقے سے ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے، یعنی اپنے کام نہیں سر انجام پاتا ہے، یعنی حرکت ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتی، جس سے پیٹ کے اوپر حصے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، جسے فنکشنل ڈسپیز یا گیسٹرو پریسس وغیرہ کے لیے بھی مفید ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے مریض جس نے حال ہی میں آپریشن کیا ہو یا انڈوسکوپی کیا ہو، جیسے مریض کو الٹی یا متلی اور ہاضمے کی خرابی کی شکایت ہوتی ہیں، جو آپریشن یا انڈوسکوپی کی وجہ سے یہ عمل ہو رہا ہو، تو ایٹوپریڈ ڈائجیشن کو درست کرتی ہیں اور انٹسٹائن کی حرکت کو روٹین میں لاتا ہے، جیسے تکلیف میں آسانی ہوتی ہیں۔ یعنی یہ موٹیلیٹی انتڑیوں اور پیٹ میں جو حرکات ہوتے ہیں، جو موٹیلیٹی ہوتی ہیں، اس کو بہتر کرتا ہے۔ معدے یا انتڑیوں کی جو حرکات ہے اس کو بہتر کرتا ہے۔ کس حالت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ جس مریض کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہو اور جس مریض کے معدے اور انٹسٹائن میں بلیڈنگ ہو، یعنی پاخانے کے راستے خون آ رہا ہو، تو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں اگر ہم جان لیں، کامن اور ممکن سائیڈ ایفیکٹ اس سے کھانے سے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ہیڈیچ یعنی سر میں درد، ڈائریا، پین، ایبڈومینل پین ہو گیا جو پیٹ میں درد، اس کے علاوہ کانسٹیپیشن، قبض، جب پیٹ میں قبض رہتا ہے وہ بھی اس سے ہو سکتا ہے، الرجی وغیرہ، لیکن سیریس نہیں ہوتے ہیں، کئی دنوں کے بعد یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یعنی میڈیسن آپ جب کھاتے ہیں، ایٹوپر کی ٹیبلیٹ آپ کھا لیتے ہیں، پہلے ہفتے میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ قبض وغیرہ یہ اس سائیڈ ایفیکٹ کا سامنا آپ کو کرنا پڑے، لیکن بعد میں جب میڈیسن ایڈجسٹ ہوتا ہے تو یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کا طریقہ کیا ہے، اس کا استعمال ہمیشہ ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق کریں، کیونکہ خوراک مریض کی بیماری کے مطابق سیٹ کی جاتی ہیں اور پرسکرپشن کی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر بدہضمی یعنی ڈسپیزیا کی حالت میں آپ دن میں 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ تکلیف ہے تو دن میں 3 دفعہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ آپ ہرگز نہ کھا لیں، یا ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق آپ استعمال کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی ایٹوپر ٹیبلیٹ کے بارے میں انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اگلی میڈیسن تک محمود شاہ کو اجازت دے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔